500 g svinjetine kare, krmenadli bez kosti. Rub zarezati na par mjesta da se ne saviju kasnije u tavi, a kako bi se ravnomjernije ispekli. 8 g soli ili 1,5%. Ostaviti da tako stoji do upotrebe na sobnoj temperaturi. 7 dl mlake vode. Koristiti bilo koje brašno. Ja sam koristio kukuruzno brašno. Samo 30 g je dovoljno. 5 g soli ili mješavine začina, po želji. Dosta listića peršina, 2 do 3 češnja češnjaka, ovisi o veličini. Nasickati 2 do 3 manja kisela krastavca ili dodati kisele kapare kao alternativa. 2 male žličice su dovoljne. Samo 10 g senfa. Samo 2 g slatke mljevene paprike. 30 ml ili 3 velike žlice pasirane rajčice. Ostaviti da tako stoji do upotrebe. Podesiti prilično jaku vatru. Dobro ugrijati tavu, pa dodati ulje ili veliku žlicu masti. Odmah dodati meso, pa pržiti 1,5 minutu s jedne i isto toliko s druge strane. Jedan luk srednje veličine sitno nasickati. Dodati na istu masnoću, papirjati, dinstati 7-8 minuta da luk pokupi zapečene sokove sa dna tave. Po želji kao dobra opcija 200 g graška s mrkvom, može i zamrznuto. Nastaviti miješati 2-3 minute. Pričekati da zakuha, pa poklopiti na 5-6 minuta. Vratiti natrag meso u tavu, pa poklopiti na 5 minuta. Po želji dodati svježe mljeveni papar, meso okrenuti i još kratko kuhati oko minutu i jelo je spremno za posluživanje. Malo bosiljka ako imate za dekoraciju i bolji okus. Ispod svakog mog videa pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video. Ali i slična jela i preporuke za recepte koje ste možda propustili, a dobra su ideja za ručak.